अस्सलाम वालेकुम फिजियोथेरेपिस्ट फैमिली एंड पेशेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार, आज की वीडियो जो होने वाली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये बड़ी कॉमन मसला है हमारे यूथ में, हमारे पाकिस्तान में। वो है भाईजान नी पेन, घुटने का दर्द। तो भाईजान, आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका घुटने का दर्द हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है और भाई उससे बचना कैसे है। पहली चीज़ ये कि भाईजान, पाकिस्तान में अगर आप लोग देखो ना, तो पाकिस्तान में ये सीन है कि हर बंदा भाईजान उसको ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट के अलावा कभी उसने ये चीज़ सोची है भाईजान कि वो उस डिज़ीज़ को आने से पहले ही रोक ले, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। एवरी वन रनिंग फॉर क्योर बट नॉट रनिंग बिहाइंड प्रिवेंशन। मतलब ये है कि भाईजान, अगर आपको घुटने का दर्द नहीं है तो कम से कम उसके पट्ठों को मजबूत तो रखो ना, कि इन फ्यूचर ना हो। क्योंकि घुटना ऐसी चीज़ है जिस पे आपको पता है कि भाईजान वो सबसे ज़्यादा प्रेशर जिस पे होता है हमारे घुटने पे, वो क्योंकि हमारा सारा वेट हम अपने घुटने पे डालते हैं। लाइक चलना फिरना हर काम ही हमारा घुटने पे होता है। तो आपको पता है घुटने को अगर हम सही तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे तो भाईजान लाइक उसकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी नहीं रखेंगे तो भाई वो तो घिसना शुरू हो जाएगा एज वी एज। तो भाई पहली चीज़ कि भाई घुटने का दर्द होता क्यों है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। वाई नी पेन हैपन। गाइस, पहली वजह, आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो भाईजान आपका जो सारा प्रेशर है वो घुटनों पे आएगा और आपके घुटने अंदर की तरफ जाएंगे, केव इन होंगे, जिसे हम नॉक नी कहते हैं। तो ओवर वेट के साथ नॉक नीज़ भी आ जाता है भाई। अगर आपको नॉक नीज़ है तो ये होगा कि भाईजान आपका जो नॉक नी होगा तो मीडियल आपका जो कॉन्डाइल है, लाइक मीडियल मेनिस्काई है, उस जगह से आपका घुटना घिसना शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ भाईजान सबसे इम्पोर्टेंट, कि वीकनेस ऑफ द मसल्स अराउंड वीकनेस अराउंड द मसल्स अराउंड नीज। गाइस, आपको पता है घुटने के आइट साइड भाईजान मसल्स होते हैं, जिससे भाईजान आप देखें चार में डिवाइड होते हैं: वेस्टस मीडियालस ऑब्लिक, वेस्टस लेटरालस, वेस्टस इंटरमीडियस एंड आगे आता है इलियोटिबल बैंड आता है। ठीक है, आईटी जिसे हम कहते हैं। गाइस, अगर ये चारों में से लाइक एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है वेस्टस मीडियालस ऑब्लिक। ये गाइस क्या करता है, ये जो हमारी आप जैसा कि घुटना आपका होता है ऊपर, जो पटेला होती है जिसे हम चप्पनी कहते हैं इन पाकिस्तानी लैंग्वेज में, जब वो लाइक अंदर घिस के चलती है ना, उठ के नहीं चलती, तो भाईजान हमें दर्द होता है। ठीक है, अब जब उस पट्टे को हम मजबूत करेंगे वेस्टस मीडियालस ऑब्लिक को, तो आपका जो पटेला है वो उठ के चलेगी और रगड़ेगी नहीं साथ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपने सारे मसल्स को मतलब सेट रखना है। अब लाइक अगर आप लोगों के वीक मसल्स हैं, आपके मसल मास नहीं है, तो आप भाई स्क्वाट्स कर सकते हो, लेग एक्सटेंशन कर सकते हो, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर सकते हो, और उसके अलावा आप लोग मिनी स्क्वाट्स कर सकते हो, वॉल सिट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज से आपके घुटने जो है ना वो मजबूत रहेंगे। ठीक है, दो आपको मैंने चीज़ें बता दी। ओवर वेट हो अगर आप, आपके वीकनेस में से, और मैंने ओवर वेट में ये भी बताना था आपके कि भाईजान अपना वज़न कम करें, लाइक कैलोरिक डेफिसिट में जाएं। अगर आपका भाईजान डेली कैलोरीज आप 2000 मतलब 3000 लेते तो 2500 कर दें, 500 आप लाइक बर्न करें उससे, वॉक से, साइकिलिंग से, ये चीज़ों से। मेक श्योर कि आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है कि आपके नीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है, तीसरी चीज़ भाईजान, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि घुटने का दर्द होता है क्यों है। ये होती है कि भाई इंजरी की वजह से, लाइक कहीं आपको ट्रॉमा हो गया, आपका एसीएल हो गया, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, जो कि, तो अगर वो ग्रेड 3 का है तो भाई उसकी सर्जरी है। ठीक है, सर्जरी के बगैर वो ठीक नहीं होगा। अगर आपका एसीएल रप्चर हो चुका है ग्रेड 3 में, तो वो सर्जरी के बगैर लाइक नहीं ठीक हो सकता। ग्रेड 2 है तो भाई वो ठीक हो सकता है एक्सरसाइज के थ्रू। तो गाइज़, इस वजह से ये तीन बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। चौथी हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, लाइक घुटने का जो कार्टिलेज है वो घिस गया है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सर्जरी के बगैर ठीक हो सकता है। कुछ सर्जन ये करते हैं भाई पैसा बनाने के लिए, मतलब ना, पेशेंट जब होता है ना, उसकी ये करते हैं कि वो हल्का सा उसको भाई मतलब थोड़ा सा कार्टिलेज डैमेज होता है उसका, उसको नी में पेन होता है, तो कहते हैं भाई आपका ना घुटना जो है सर्जरी के बगैर ठीक नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका घुटना फुल घिस गया है, मैं आपको बता रहा हूँ आपका घुटना घिस चुका है पूरा, और आपकी हड्डी से हड्डी फ्यूज़ नहीं हुई, मूव करता है, तो आपका घुटना हील हो सकता है। सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जनों के पास लाइक वो पैसे बनाने हैं उन्होंने, तो उनकी बातें ना सुने। ठीक है, लेज़र थेरेपी होती है, ईएमएस इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, अगर आप ये तीन चीज़ें करें तो आपका घुटना सेट हो सकता है। विदाउट सर्जरी आपका जो नी कार्टिलेज है वो ठीक हो सकता है।
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے سرجری کرانے سے پہلے ایک بار لازمی میں آپ کو بولتا ہوں کہ کنسلٹ کر لیا کریں، کیونکہ سرجری جب کر لی تو آپ لوگ محتاجی میں آ جاتے ہیں. اگر گھٹنے کی فل لائک ٹی کے آر ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے آپ کا، تو آپ لوگ ایک کام نہیں کر سکتے، ایک نہیں کافی کام نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے. بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز ہوتی ہے کہ گھٹنے کی جب سرجری ہو جاتی ہے کمپلیٹ، تو مطلب اللہ نے جو ہمارا گھٹنا بنایا تو بھائی جان وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں تو اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی. گائز یہ میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا بھائی ٹریٹمنٹ کیا ہے. ٹریٹمنٹ بھائی یہ پہلی چیز اسٹرینتھننگ ہی ہے سب سے بڑی چیز. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو پین بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو لائک آپ لوگ کسی کنسلٹ کریں فزیو تھراپسٹ کو، پھر آپ کو لائک پین کم کرے گا، پھر آپ کو اسٹرینتھننگ پہ ڈالے گا. جتنے بھی لائک آپ کو ٹریٹمنٹ آپ کو لوگ فزیو تھراپسٹ کرائے گا، اس میں آخر ختم ہی اسٹرینتھننگ پہ ہوگا. اسٹرینتھننگ کا کیا ہوتی ہے؟ مسل جو ہوتے ہیں نا گھٹنے کے، اس کے آئٹ سائڈ اس پٹھوں کو مضبوط کرنا. جب مسلس گھٹنے کے آئٹ سائڈ مضبوط ہو جائیں گے، گلوٹیس بھی مضبوط کرنا پڑتا ہے نی کے لیے. تو یہ ہے کہ آپ لوگ نا اپنے گھٹنوں پہ ورک کر سکتے ہیں. لیگ ایکسٹینشن ایکسرسائز ہے ایک گائز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کریں. یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے آپ کے گھٹنے کے لیے. دوسری ایکسرسائز ہے بھائی ہیمسٹرنگ کرلز ہے، یہ کریں. تیسری چیز بھائی بریجنگ کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز بھائی اپنے ایڈکٹر پہ کام کریں. اور گائز اپنے وی ایم او کو ٹرین کریں. وہ ایکسرسائز آپ جیسے کہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ہیں. گائز آپ لوگ اپنے جو ہے لوور باڈی کو اچھا رکھیں. ٹھیک ہے. 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، 4 ہی بتائی ہیں. ٹھیک ہے. تو 5ویں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھٹنے کا درد ہوتا کیوں ہے. وہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پور فٹ مکینکس اینڈ ہپ مکینکس کی وجہ سے. مطلب اگر آپ کو فلیٹ فیٹ ہے، نوک نیز ہے، اور آپ کی لائک ہپ جو ہے وہ مسل ویکنس ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو فلیٹ فیٹ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی ہڈی فل سیدھی نہیں ہے، لائک مسل ویکنس ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ فٹ آرچ رکھ سکتے ہیں اور اپنے فٹ کی جو ہے فلیٹ فیٹ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہپ کے لیے بھائی جان آپ ایڈکٹر پہ کام کر سکتے ہیں، ایبڈکٹرس پہ کام کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے جو ایکسٹرنل روٹیٹرز ہیں ان کی اسٹرینتھننگ کریں تاکہ آپ کا گھٹنا ان ورڈ نہ ہو. اور جن کا بہت زیادہ لائک آؤٹ ورڈ ہوتا ہے گھٹنا، تو اس کو وہ کوشش کریں کہ بھائی جان اپنے گھٹنے کی لائک مسلس پہ ورک کریں. ٹھیک ہے. یہ کافی ڈیزیز ہو سکتی ہیں، مطلب جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں میکسیمم اسی وجہ سے گھٹنے کا درد ہوتا ہے. چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے گھٹنے کا درد ہوتا ہے اور آپ کو گھٹنے کا درد مطلب بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے گائز گھٹنے کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے وداؤٹ سرجری. میں ہمیشہ ہی اپنی ویڈیو میں کہوں گا آخر میں. تو اگر آپ لوگ اپنی ہیلتھ چاہتے ہیں تو ایک بار فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ لازمی کریں. اور اف یو لائک دی ویڈیو، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.